We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini mga dagkong balita karong Martes. Cebu City nag-unang dakbayan gawa sa NCR nga may labing taas nga kaso sa HIV. Sunog miulbo sa barangay Maribago, Lapu-Lapu City. Dengue caravan gihimo sa Talisay City Health Office. Og duha ka mga agila sa Davao City gibuhian na sa kalasangan sa Leyte. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mayong hapon, kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak, ang bugtong kasaligan, kasandigan o gadangpan sa mga Bisaya. Nga mga tol sa labing dako ug mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ug live dinhi sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo, ako si Alan Domingo. Gika-alarma karon sa Department of Health ang badayang pagsaka sa kaso sa HIV/AIDS. Ilabi na sa Dakbayan Sugbo nga nakatala og labing taas nga kaso gawa sa kauluhan. Sayra nato ang detalye pinaagi nining report. Sa data nga gipagawa sa Department of Health Region 7, ang Dakbayan sa Sugbo mao'y adunay labing daghang kaso sa HIV/AIDS. Sukad sa Enero hangtod sa Abril 2024, maabot na sa 110 ka mga kaso sa HIV/AIDS ang natala. 25 natala lang sa buwan sa Abril. Kung subadahon, sukad sa tuig 1984 hangtod karong panahon maabot na sa 5,739 HIV cases sa Dakbayan sa Sugbo. Naguna sa mode of transmission sa virus ang males having sex with males nga adunay 55 cases. Gisundan sa male-female sex nga adunay 22 ka kaso. Ang ikatulo mao ang male having sex with males and females nga adunay 17 ug ang male persons having injected drugs nga adunay 14 samtang ang female having injected with drugs adunay usa ka kaso. Giklaro hinuon ni Dr. Jaime Bernadas, ang Regional Director sa DOH7, nga ang transmission sa HIV/AIDS sa Dakbayan sa Sugbo naglakip sa Tri-Cities. Samtang 31 na ang namatay sa maong balatian sukad sa Enero hangtod sa Abril 30 nining tuiga, din 16 nini sa buwan sa Abril lang. Kung sumadahon, maabot sa 346 deaths ang natala sukad sa 1984 hangtod karong panahon. Actually, ang pinakataas ang Cebu City. Okay. Pero ang concentration sa mga cases naa sa Tri-Cities. So that would explain nga ngano ang Cebu as an island daghan og kaso. It's on the density of population. Number one, naman ang daghang population sa Tri-Cities. Gihimugatan sa Department of Health ang kamatinud-anon sa relasyon ang labing maayong himuon aron malikay sa HIV/AIDS. Apan ugaling matapta na sa virus, ang ngayang hinumduman nga dili pa kini ang katapusan sa tanan sanglit aduna may tambal nga retroviral drugs nga mainom sa mga persons living with HIV. Mamahimong magpuyo nga normal ug malugwayan pang kinabuhi kung mamintinar ang pagtumar sa medication. It should always be an alarm kasi it is a public health concern and it is a disease that is transmitted by actual negligence and unsafe practices. Gidasig usab sa DOH ang mga tao nga dili makalikay sa paghimo og butang nga dili siguradong luwas nga magpahiling aron masayran kung positive sa ingon mahatagan og dinalian nga intervention. Be faithful or limit your partners to those whom you know. At least you know you are safe with. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Carca City Police nagigalayon karon sa ubang mga police station sa masilingang Dakbayan og lungsod din may susamang modus sa pagpanglungkab. Siluan meron din na adunay live update kabahin ini. May. Lanmatod sa hepe sa Carcar City Police Station nga ubay-ubay na karon ang mga CCTV footage nga ilang nahipos nga posibleng makahatag og giya sa pag-ila sa mga responsable.
Kung basihan ang mga tools nga gigamit sa mga suspitsado, pagbangag sa pader sa grocery sa mall, diin sila miagi aron makalusot paingon sa mga sell shops ug jewelry store, matod sa hepe sa Carcar City Police, Police Lieutenant Colonel Brian O'Neil Salvacion, planado kaayo ang pagbuhat niini. Nagkadiyang matang sa tools sama sa usa ka bolt cutter, usa ka metal saw nga may unom ka mga extra metal saw plates, usa ka metal crowbar, usa ka metal flat screw, ug usa ka wire cutter pliers. Ang na-recover sa Carcar City Police sa jewelry store kansang vault giswayan unta pag-ukab sa mga suspitsado apan napakya sila. So base sa ilang method of operation, sa manner nila nga pag-execute sa crime, no, even sa mga footages nga among nakuha kung sa ang ilang action sa sulod, kamao gyud sila. What I mean, not kamao sa area, but kabalo gyud sila silang gipangbuhat. Anad kumbaga. Sa wala pa nila gisulod ang naasoy jewelry store, una nilang nabiktima ang usa ka cellphones and accessory store diin nadagit sa mga suspitsado ang 85,667 pesos nga halin sa maong tindahan. Base sa CCTV footage sulod sa mall, may duha ka mga lalaking nakabonet ang nagtikaw-tikaw sulod sa mall samtang sirado na ang tanang mga tindahan niini. Apan di pa makasiguro ang hepe sa Carcar City Police kung duha lang bagyod ka mga lalaki ang responsable sa hitabo hangtod nga makompleto nila og review ang mga CCTV footage sa sulod sa mall ug sa mga palibot niini. Nakig-alayon usab karon ang Carcar City Police sa ubang mga police stations sa mga silingang lungsod ug dakbayan diin may susamang insidente. Usa sa ilang gitanaw ang nahitabo sa usa ka dakong tindahan sa dakbayan sa Danau nga nabiktima usab sa pagpanglungkab sa miaging buwan. Sa maong hitabo, gikatahong nagbangag usab ang mga suspitsado aron makasulod sa dakong tindahan. Gina-try na mo connect meron kung naa ba sila connection na itong uban. Manang nakipag-coordinate with me sa other PNP unit. Ang uban ma'am na naman sila person of interest. No? So, mabuna nga mo ang ginatanaw karon aside sa mo ang separate investigation na ginabuhat. Lansa wala pa mahitabo ang pagpanglungkab niadtong Biyernes, may laing cell shop usab sulod sa naasoy mall ang nabiktima usab sa pagpanglungkab. Apan nailhan na ang mga responsable niini nga mga minor de edad ug napasakaan na usab sila og kaso. Lan? Okay, daghang salamat, Luan Merondina. Unom ka mga panimay ang hingpit nga gilamoy sa kayo sa nilmong sunog sa sitio Bagumpayan 1, Barangay Maribango, Lapu-Lapu City, pasado alauna ganing kadlawon. Gawas nini may duha pa ka mga panimay nga nakanaan sa kayo. Wa hinoy kinahong naangol o nakalas ato sa sunog ang panagbilin kini og 2.5 million pesos nga danyos. Tagihimong pagisusi sa taga Lapu-Lapu City Fire District na kadungog ang nadungog ang pagkapaka sa kisami og dayon misunod ang pag-asok sa panimay di nagsugod ang sunog. Dakip sa miresponde ang mga fire volunteers sa barangay o sa Lapu-Lapu City DR Arimo. Problema sa electrical wiring, partikular na sa source of ignition ang gisubay karon sa kabumbiruhan nga posibleng hinungdan sa kayo. Ato lang ning giklaro nga kung electrical man gani unsa nga nature of ignition. Overloading ba, arcing ba, short circuit, o din loose connection ba. So muna ato ang pagkatanahon. Sa iyo ganang buntag, giapuran sa taga-barangay Maribago ug mga pack meals ang mga biktima sunog alang sila pamahaw. Niabot sa 7 ka pamilya ang apektado. Ninipagsige og 101, Talisay City Government ni pahigayon og anti-dengue caravan. Ang report ni Femari Dumabo. Niadtong Biyernes gisugdan ang dengue knockout caravan nga gipasaugdahan sa mga kawani sa Talisay City Health ug buhatan sa Committee on Health sa Konseho sa Dakbayan. Miabag ang Talisay City Fire Station nga migamit sa fire truck sa caravan. Giapod-apod usab ang mga leaflets sa mga Talisaynon pagpahinumdum kung unsaon nga makalikay sa sakit nga dengue. Sagad mo si awang dengue panahon sa ting-ulan tungod sa mga mapundong tubig nga mo'y itlugan sa mga lamok. Gipasabot ni Dr. Lino Alanzado nga usa kini sa ilang paagi aron kapugnan ang pagsaka sa mga kaso sa dengue o kapugnan nga moabot sa 386 ka mga kaso susama sa miaging tuig. To increase lang awareness
increasing na po ang cases sa dengue diri sa Talisay. So say dapat buhaton sa Talisay nun, Doc? Marigyan po ito mga 4S, no? Katong search and destroy, then katong early consultation, then katong misting if kuan possible, pero dili siya kuan kung nalay cases na nangyayari. Samtang gahapon gisudan usab ang pag-obserbar sa Nutrition Month sa Talisay City Health. Misalmot ang mga barangay health workers o mga volunteers sa programa nga gibuksan sa Zumba isip pagpahinumdum sa importansya sa ehersisyo o pagpasingot. Ano na nakahan ay nga mga programa ang dakbayan aron pagpahinumdum sa mga bata og mga hamtong sa pagkaon sa masustansyang mga pagkaon. Obani Godfrey Rilien, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Usa ka 4 anyos si batang lalaki ang namatay human mahog ug naugbok sa semento daplin sa sapa ug nalahos pagyud sa tubig sa sitio Talot, Barangay Inayawan, Dakbayan sa Sugbo. Pamilyang nagbangutan na scam pagyud ang ilang e-wallet nga gisudlan sa mga hinabang. Atong sayran ang detalye nining report. Gibutyag sa apuhan sa 4 anyos nga si Mark Louie nga wa nila mabantay ang bata nga nigawa sa balay og niadto sa daplin sa sapa dapit sa tulay nga agianan sa amahan. Mao na lay na sayra nila nga nadisgrasya na kini. Pasado alauna ni atong adlaw Domingo na hitabo ang trahedyang gilabigitan sa 4 anyos nga si Mark. Gani napakaron ang mga kandila nga ilahang ginagutan. Posible matud pa nga diri naglingkod ang bata nagpaabot sa amahan kinsa ni saad kaniya nga manuroy inig uli sa iyang papa gikan na masayro sa iyang sikad og nahitabong disgrasya na hagbong ang bata, posibleng naugbok ang iyang ulo sa simento ay ni nilahos sa sapa. Gidala pa nila sa tambalanan ang bata apan nagkabsan yun sa iyang kinabuhi. Gani na sayran sa puhan nga adunay crack ug buslot sa ulo sa iyang apo, maong nakatuo sila nga naugbok ang ulo nini sa simento sa wa pa madiritso sa sapa. Wadyo kong gipangayon niya yung kunak. Kanang tabang nila dyan imong lalanak. Asa ko pa doon lakaw-lakaw na mga kwarta ta makabayad sa imong lungon. Imong pamisa ni mo ako siya gingnan. Pamisahan ka na ko eh. Samtang luyo silang pagbangutan na biktima pa ang ilang pamilya sa scammer nga nanawag sa e-wallet number. Kay kuno motabang og nangayo sa ilahang OTP. Ang donasyon nga natigom sa e-wallet nga maabot sa 16,000 pesos ang nasakiyo sa scammer. Nangayo ba siya ko sa tuigan niya yung pangayo. Na-scam pa yun? Na-scam pa yun ang kwarta. Manila na tumaluwas na tamang problema. Nanawagan karon ng pamilya sa bata, unta matabangan sila sanglit naglisod ang ilang pamilya. Gikadagdang ilubong ang bata sa adlang Huwebes. Nawagan lang sa ko sa kanang katong ako mga parinti nga na mahimok na sila gamay katabang sa kuha. Palubong lang ba? Nga matagaan kami bisag mga financial ba, matabangan kami. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Dugang mga warning system ang gipamalit sa Mandawi City aron pagpahimangno kung adunay maabot nga kalamidad. Labi na kinahanglan ang evacuation sa mga residente. Ang report ni Nico Serino. Kini ang air raid siren nga gisuwayan sa Mandawi City Hall grounds kagahapon. Gipahinayan lang hinuon og jutay atol sa testing apan kon maximum volume kuno madungog bisan mga 1 ka kilometro ang gilayon. Subay sa pagpalambo sa DRRM capability sa syudad, lakip kining ekipo nga ilang gipalit. Sa pagkakaron sa City Hall ug sa parking building lang una kini ibutang aron warning sa mga tao kung dunay emerhensiya. Ang ato apang gipa-functional nato is around 3 or 4 pa. But we're targeting nakataod ng uban. Pero ato is ang pagtestingan nato balik, no. And we're targeting hopefully by next year matag barangay na asay nga anak. Kung may mga panghitabo, direkta kini nga ma-activate aron mapahimangnuan ang katawhan. Apan gikinahanglan sab kuno nga i-train ug i-orient ang komunidad sa unsang klase sa siren o alarm depende sa panghitabo. Pero kana generally para gina-espara pa na sa earthquake. So, mas makadungog sa glong nga siren is you duck, cover and hold. Then once usa mahuman na ang tingog ng siren, usa pa sila
muga o mo tindog o magawa sila gitaguan. Ang pag-instalar sa ekipo, parte sa pagtimaan sa Mandaue City sa National Disaster Resilience Month karong Hulyo. Dungan sa paglusad sa ilang bag-ong mascot nga ginganlag si Remo mutabang sa advokasya sa pagpangandam. Nagpahigayon sab ang DRRM og distribution sa mga educational materials sa lain-laing barangay aron mapahibaw kini sa katawhan. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Wala kay ipson sa mga tinugyanan sa balaod ang usa ka PUJ driver nga nag-sideline kuno sa pagpamaligya og ilegal nga drugas. Human kini masikop sa bypass operation sa Mabulo Police Station 4 sa Cebu City Police Office pasado alas 12 kina gahapon sa kadlawon sa sitio Sindulan, Barangay Mabulo, Dakbayan, Sugbo. Ang suspitsado mao si alias Baldo, 47 anyos, residente usam sa nasong Dapit ug usa ka regional high value individual. Nakuhaan siya aga mukapin sa usa ka libo ka gramos nga ginawang shabu nga nagkadidad og 6.8 million pesos. Mato ni Police Major Romeo Caacoy Jr. ang hipi sa Mabulo Police Station o Station 4 nga ang suspitsado matud pa usa sa mga tigtagak og ilegal nga drugas sa lugar o sa mga silingan nga mga dapit. Base sa investigasyon, nasulta nga makadispose kini og sobra sa usa ka kilo sa ilegal nga drugas kada semana. Community earthquake o flood drill nga usa sa mga highlights sa Talisay City nining pag-obserbar sa National Disaster Resilience Month. Ang report ni Marie Dumamo. Mga community first responder ang usa sa gibugatan sa Talisay City Disaster Risk Reduction and Management Office ning pag-obserbar sa National Disaster Resilience Month. Gipakita kini nila atol sa opening program gahapon. Laki po sab sa mulangkob sa ilang mga kalihukan ng mga batanon nga sakop sa nagkadayang organisasyon o mga SK officials. Din tudluan sila sa mga basic life support. There are 150 youth sector sa lain-laing barangay nga hatagan nato og hands-only CPR. Tudluan sila how to respond and what is the proper procedure yun nga pagtawag lang. Importante kay ang pagtawag. SK chairman and council hatagan nato sila og 2 days gyud nga standard basic life support. Matod ni Councilor Danny Caballero, chairman sa Committee on Disaster Resilience, nga irekomendar nila nga sa pagsugod na unya sa klase itudlo usab ang mga CPR ug uban pa mga basic life support sa mga tinun-an. Basic na to nga CPR na to, no? Importante jud nga makabalo ta na. Kanya ang katong mga batanon dapat makibalo sad sila kay while bata pa sila, makibaw sila kung unsaon pag-rescue. Dugang ni Sisa nga halos tanang 22 ka barangay na paubos na sa training alang sa community first responder. 13 na ka barangay na paubos na sa Disaster Risk Reduction and Management and Camp Coordination and Management Training. Samtang human nga sa nangaging tuig nakabutang na og mga signage sa mga fault line. Usa sa plano karon sa Talisay CDRRMO ang mapahigayunan ang barangay Haklupan o community earthquake drill. Flood drill himuon usab sa barangay Lawaan 2. Dili lang more on kanang for the compliance kundi ang gusto gyud namo nga makita ma-practice gyud no kung unsa man gani ang pag-response kung maabot na ni nga linog og ang baha sa community. Yes. So, anyway, salig na mo ko sa mga barangay nga tungod sa ilang kaaktibo sa itong mga barangay, naghinahinay na silang pangandam sa lain-lain nila nga mga hazards. Mga volunteers, dako na silang impact nga panahon sa calamity, dako na silang ikatabang sa atong community. Gani, nalipay sad mi sa ilang support, unya ang suporta sa atong action agad administration, padayon gihapon. Samtang ipahigayon usab ang earthquake drill sa Tibuok City Hall aron pagsukod sa kahibaw ug sa tukmang buhaton sa mga kawani kun adunay kusog nga linog. Uban ni Godfrey Relien, Marie Dumabok. Balitang Bisdak. Nisaad nga abagan sa Mandaue City ang lalaking misulod sa imburnal og na-rescue. Sa pagkakaroon nakauli na sila nga panimay ang mga lalaki nga nalawas sa mga otoridad niadtong Domingo. Nahiling na sa doktor sa Mandaue District Hospital. Matod sa labaw sa Mandaue City Substance Abuse Prevention Office, gikinahanglan sad ang psychological intervention alang sa mga lalaki.
nakigalayon na sila alang sa ilang mga partners alang nini. Natay psychiatrist o psychologist, we were able to reach to them, and accordingly we recommended and referred him to them. So balikan na mo, actually today balikan na mo siya. Gitudlo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. si Senador Juan Edgardo Sani Angara, isip bagong sekretary sa Department of Education o DepEd. Matod sa Presidente gidawat ni Angara ang iyahang tanyag dihang iyang nahinabi ang senador sa telepono. Ulipan niya si outgoing Education Secretary o Vice President Sara Duterte. Kinsa biduso sa iyang resignation letter niadtong Hunyo 19 kamo epekto sa Hulyo 19. Si Angara usa sa mipaluyo aron mapasar ang Universal Access to Quality Tertiary Education Act ug ang Enhanced Basic Education ACT of 2013. K-12 girekomendar ni si Angara sa Coordinating Council of Private Education Association or COCOPIA ug sa Philippine Association of Colleges and Universities o PACO pagka-Education Secretary nga mohulip sa Vice Presidente. Sa mga nangitaw trabaho, ilabi na kadtong bag-o lang ni tapo sa pagtunga sa kolehiyo o bakaha sa high school. Ani ay bag-ong kahigayunan alang kaninyo sa maabot nga pagpahigayon nga Barangay Job Fair 2024. Ipahigayon kini sa Barangay Bonbon Gym sa Cebu City karong Hulyo 6 sa Sabado alas 8 buntag hangtod na sa alas 5 hapon. 7 ka mga kumpanya ang nangitag matrabahante alang sa posisyon nga cashier, baker, bagger ug uban pa. Busa ayaw kalimot sa pagpadala og ballpen or pagdala og ballpen og resume o biodata o magsulob og formal attire. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disdak. Nailhan na ang duha ka mga patayng lawas sa lalaking gidudahang gisalvage o gipanghagbong sa pangpang sa lungsod sa Balamban ug sa dakbayan sa Talisay. Ang report ni Femari Dumabok. Ang duha ka mga patay parihong taga-dakbayan sa Subo. Unang nailhan ang patayng lawas nga napalgan sa dakbayan sa Talisay nga giilang si alias Dado, taga Barangay Basak Pardo. Matod sa Talisay City Police nga nagpailang inahan niini ang niila sa patayng lawas pinaagi sa mga gipangsulob niini nga sapot. Samtang ganihang buntag gibutyag sa hepe sa Balamban Police nga usa ka nagpailang uyuan ang niila sa patayng lawas nga napalgan sa lungsod sa Balamban. Gilang biktima nga usa ka alias Franklin, 35 anyos, taga Barangay Basak sa Nicolas. Matod sa tigpamaba sa Cebu Police Provincial Office, Police Major Wendell Abiliana, nga gipangiyuan nila og mga dokumento ang nag-claim sa patay nga lawas pagmatuod nga ila kining kabanay. Aron usab ang impormasyon ng makatabang sa nagpadayon nga pakisusi. There is really a need nga mao na karong this afternoon na ay case kon nga hibuon ang provincial office as to sa para ma-trace out nato as to sa nga direction, then what would be the need nga dapat pa nato ikuan and then kinsay mga unit nga atong itask. Makigalayon usab ang kapulisan sa probinsya sa Sugbo ngadto sa Cebu City diin giingong nagpuyo ang duha. Dako ang pagduda sa CPPO nga wala sa dapit di nakit-an ang duha ka patayng lawas gihimo ang krimen. Samtang gisubay usab ang mga kuha sa CCTV sa mga lugar ug nanawagan sa mga posibleng nakakita sa paghagbong sa mga patayng lawas alang sa kasulbaran sa krimen. Dali man siguro ni kung if-happen ni siya o during daytime, yan ay mga nakakita dito. Of course, mga testimony sa nakakita sa mga CCTV during after kay of course before this line na nani naabigay yung mga pamilya ani nga na missing ni siya. Ang duha ka mga patayng lawas ang parihong gibinaklid paghikot ang mga kamot o gitaptapan ang mga nawong o gibaatan og packaging tape ang tiil nga nakitaan sa managlahing lugar ni adtong Domingo. Uban ni Godfrey Relien, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Human malampusong nadala sa Leyte ang duha ka mga Philippine Eagle kagikan sa Davao City pinaagi sa Philippine Eagle Foundation. Gibuhian na kini sa kalasangan sa Marabong Watershed sa Barangay Cagbana, Burawin, Leyte. Niadtong Biyernes, Hunyo 28. Ang duha ka mga agila nga silang uswag na rescue sa Mount Apo, Davao City niadtong 2023. Samtang si Carlito na rescue sab sa Trento Agusan del Sur niadtong 2022.
ang pagbuhi sa babaeng lalaking mga agila ubos sa PF's Multi-Year Conservation Translocation Program sa tinguha nga mas mapasanay pagkini sa mga abot. Sa katapusan, magamit na yon sa publiko ang 15 million pesos nga Super Health Center. Kanayimutang sa Barangay Ampas, Dakbayan, Sugbo, human kini hingpit na buksan. Mitambong ang mga opisyal sa Dakbayan, Sugbo ug ang kadakuan sa Department of Health Region 7. Duha ka tuig human matukod ang nasong Super Health Center apan wa kini magamit tungod sa luna nga gibarugan niini hinungdan nga wa may isuhi og building permit og certificate of occupancy. Apan nahapsay na kini karon sa mo serbisyo na sila sa mga tao di lang sa mga mulupyo sa Barangay Apas kundi apil na usab sa mga kasikbit ng mga dapit. It's a partnership. I would like to call it a partnership. Kay although kasagaran sa staff will be coming from the City Health Department, it's still a partnership. Kay mura mag-overseer gihapon ang Department of Health. Ang role lang nato is to technical assistance or advisory or kanang regulations ng site. Maabot sa 859 ka mga batang Talisay noon ang nakapahimo sa summer workshop nga gitanyag sa Talisay City Government alang sa second batch sa nakalain-laing arts, dancing ug mga sports. Nipakita silang kadako sa mga bata nga naka-summer class alang sa sayaw, kanta ug bisan na sa arnis, karatido ug uban pa. Matod ni Mayor Samsam Gulyas nga gawa sa nakatunang dugang skills ug pagpalambo sa talento tinguha usab nga magkakaton usab ang mga bata og camaraderie, teamwork ug maumol usab ang values formation. Kilauman pang dugang kapin 700 nga mga batang Talisay noon baka benepisyo sa buksan nga third batch sa summer workshop. Parahan pa nagpaabot ang probinsya sa Negros Oriental sa implementing rules and regulation kon IRR alang sa hingpit nga pagpatuman sa Negros Island Region. Apan wa kini gikabalaka sa Negros Oriental, Governor Chaco Sagarbarya kay alang niya magamit usab kini nila sa higayon alang sa dugang pagpangandam pa. Sama na lang sa mga buhatan sa mga national agencies nga nag-inaugurate ang provincial government sa Negros Oriental niadtong Mayo 17 sa lugar di Intukuron ang New Capital Government Center nining tuiga. Din matod ni Sagarbarya nga di lang ni unya mamahimong bagong kapitulyo apan mamahimo usab kining buhatan sa mga national agencies kon hingpit na ipatuman ang NIR. Gibana-bana nga mahuman kini sa 2027 o 2028. I heard mag-IRR pa. Pero when it comes to the offices, bahig na. Kay naa naman daan sa original bill nagigama sa Congress and sa Senate. Good things to come, good things will happen. Dili lang murag ma-feel sa mga tao murag kalit dili man, that's not how it works. Wala na nabantayan nga daw tang panahon ang pag-asa apan posibleng uwan gihapon. Padayon gihapon mabatyagan ang Intertropical Convergence Zone kun ITCZ nga nakapikto gihapon sa nagkalain-laing dapit sa nasod. Subay sa kasayuran sa Metro Weather, ana gihapon ang kaygayonan nga wanon ang Cebu, Bohol, Samar ug ang Leyte provinces. Kusog nga uwan nga masinati subang dapit sa nasod apan mohinay na kini panahon sa kagabhion. Wag gihapon isalikway ang kahigayonan nga wanon ang ubang bahin sa nasod. Matod sa pag-asa, duha o tulo ka mga bagyo ang posibleng maumol o kaha mosulod sa Philippine Area of Responsibility karong buwana. Matag Hulyo kundi man mag-recurve o motipas ang direksyon sa bagyo, posibleng rumbuhon nini ang Eastern Visayas, Bicol Region o ang Northern o Central Luzon. Nisalmot sa lapad nga tree planting ang nagkadayang sektor sa ahensyas gobyerno sa Talisay City. Nga gipahigayon sa Barangay Tapol sa nisgutang syudad isip pag-obserbar sa Environmental Month. Nisalmot ang Saguniang Kabataan, Urban 4 members, Talisay City College students, AFP, PNP, BGMP, BFP, Pagtambayayungan or NGOs, Assembly of God and Water for Life,
Fisika, ESWM, Centro Staff, Demolition Staff, and City Hall Department Head Staff ug mga volunteers dulaan sa 5,000 ka punuan sa kahoy sa mga fruit-bearing trees ang gipangtanom sa Dapol usa ka bukirang barangay. Gihimo kini aron mahulipan kadto mapunuan sa kahoy nga apektado sa grabing kainit sa panahon ug sa panghinaot nga mao kini unya ang usas makatabang pagpakgang nga masinati pa ang pagbaha sa Talisay City kun adunay kusog nga mga uwan. Ang gipanglantawan nga dakong makatabang usab kini sa mga mosunod nga henerasyon. Samtang makita ninyo kining maong ibison sa official website sa GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede usab ninyo mabisita ang among official YouTube channel, GMA Regional TV, o i-click ang subscribe button alang sa labing init ng mga balita gikan sa mga rehiyon tungod sa GMA Regional TV Local News Matters. Kami, ang GMA Regional TV Balita Misda, kinatibukang pwersa alang sa mas dakong misyon o mas lapad kapag alagad sa nasod. Maayong hapon, mga kapuso.